Bonjour les amis. Aujourd'hui, on va voir le chômage. On connaît tous des gens qui sont en situation de chômage. Sauf la famille, sauf le quartier ou les proches. Mais est-ce qu'on s'est posé la question, ça veut dire quoi exactement le chômage quand on parle de l'économie? Et pourquoi il y a des situations de chômage? Pourquoi on a des personnes qui sont en situation de chômage? Et est-ce qu'on s'est demandé quelles sont les conséquences, que ce soit personnelles qu'on connaît tous, mais aussi économiques? Quand on a une population au chômage, est-ce qu'on gagne ou on perd? Et qu'est-ce qu'on gagne ou bien qu'est-ce qu'on perd? Alors c'est tout ce qu'on va voir aujourd'hui au niveau de ce cours. Le chômage. Alors le chômage, c'est le résultat d'un déséquilibre au niveau du marché de travail. On parle du chômage, c'est-à-dire on a des gens, les martamis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'offre de travail, rappelez-vous, la loi de l'offre et la demande, c'est important, c'est pour ça que c'est comme c'est à la base. Au niveau du marché de travail, on a des personnes qui offrent la force de travail, qui sont prêts à travailler. Ils sont plus nombreux que les demandeurs de travail. يعني الناس اللي باغا تخدم أكثر من الناس اللي محتاجة اللي يخدم لها. Et le différentiel, يعني الفرق هو ce qu'on appelle les gens qui sont en situation de chômage. Donc l'excès d'offre de travail sur la demande. Pour l'HCP, être un chômeur, il faut avoir déjà plus que 15 ans. يعني شي واحد اللي عنده 10 سنين واخا ما يكونش خدام, on peut pas dire qu'il est en chômage. Il faut ne pas avoir une activité professionnelle, يعني ما خصكش تكون خدام, ça c'est clair. Et il faut que tu sois en recherche active du chômage. يعني pour l'HCP, إلا كنتي ما كتقلبش اكتيفمون على الخدمه, يعني ما كتصيفطش السيفيات وكتشوف من هنا ومن هنا etc. Tu n'es pas considéré comme un chômeur. Pour l'HCP, au commissariat au plan, être chômeur, c'est aussi être en recherche active d'emploi. Il y a la définition de ce qu'on appelle International Labour Organization, l'Organisation mondiale du travail. Ils disent c'est un peu la même chose, il faut avoir plus que 15 ans, être sans emploi, être disponible pour prendre un emploi dans les 15 jours, يعني إلا شي واحد كيجي يخدم معايا 15 يوم تجي تخدم معاه, et avoir recherché activement un emploi dans le mois précédent, يعني شكون كنتي كتقلب على الخدمه. Donc ça c'est la définition d'un chômeur. OK, شنو هو chômeur économiquement. Maintenant comment on mesure, يعني إلا قال لي عافاك حسب لي le taux de chômage au Maroc. Quel est le taux de chômage au Maroc? Ce qu'il faut savoir que quelle est la population totale. هذه c'est un peu المغاربه كاملين. Après population totale فيها جوج, فيها active inactive. Active, c'est la population qui a la capacité de travailler. عندها القوى الجسديه والذهنيه باش تخدم. Inactive, c'est les gens qui sont pas en capacité de travail. soit عنده شي مرض مزمن او لا اعاقه او لا كبير في السن او لا باقي صغير etc. Et l'active, on a la population occupée, la population en chômage. يعني الناس اللي قادرين يخدموا, كاين واحد الجزء خدام, on l'appelle occupé, واحد الجزء ما خدامش, on l'appelle chômage. Donc le taux de chômage c'est la population non occupée ou le nombre de chômeurs sur la population active. يعني le taux de chômage ما كيتحسبش par rapport à la population totale. ما يمكنش تقول لي نقول لك حسب لي taux de chômage وتشد لي مثلا عندنا 100 واحد في الشوماج في الدرب, 100 واحد والدرب فيه 10,000 ولا 1000 شخص. حنا في الدرب ديالنا اوني 1000 بيرسون 1000 بيرسون و 100 اللي اون شوماج. ملي نقول لك حسب طو الشوماج ما تقولش لي 100 على 1000. علاش؟ حيت دوك ال1000 فيهم دراري صغار باقيين كيقراو, فيهم ناس كبار اللي اصلا ما يقدروش يخدموا, فيهم ناس عندهم امراض اللي اصلا ما يقدروش يخدموا. دونك خصك تاخذ ليا غير لا بوبولاسيون اكتيف. مثلا في الدرب عندنا 500 هما اللي قادرين يخدموا, هما لا بوبولاسيون اكتيف. دونك قلت لك حسب طو الشوماج تقول لي هو لو نومبر دو شومور هما ديك ال100 sur la population active, liée 500. C'est ça ce qu'on appelle le taux de chômage. Maintenant, le taux d'activité. En quoi c'est important le taux d'activité? Il me permet d'avoir une idée sur شحال ديال الناس قادرين يخدموا. Parce que, rappelez-vous, facteur de production, c'est quoi? Capital, travail. Donc, le fait d'avoir une population active, il y a la population قادرة تخدم, alors c'est que tu as le potentiel pour augmenter ton PIB, pour augmenter ta production, la richesse créée. Le travail, c'est de la richesse. Parce que quand tu travailles, tu produis, tu crées de la richesse, donc l'économie se développe. Et donc c'est important le taux d'activité. Il permet d'avoir une idée sur la capacité de production du pays. Et si on veut le calculer, c'est la population active sur la population
total. Donc عقلوا عافاكم على هذه دو فورمول سون تري سامبل. Parfois كيحسب لي لو شوماج، parfois بيان سور يقدر يعطيك لو شوماج مي يقول لك حسب لي لا بوبولاسيون اون شوماج يعني لي شومور اي فيس فيرسا. دونك تبدا تلعب بهاد لا فورمول. Très bien. Quelques caractéristiques du chômage au Maroc. ماشي بالضروره تحفظوهم، كيكونوا دي تيكست اللي كيعطيوكم في الامتحان كيعطيوكم فيهم quelques caractéristiques. جينيرالمون كيوجد لي دي caractéristiques ديال الشوماج. اول حاجه سي كو شوماج urbain كاين في لو موند urbain اكثر من الموند رورال، بمعنى في المدينه الشوماج اكثر من في الباديه. باغ اكزومبل في المغرب عندنا 15.8% في لو موند urbain، سيتادير 15% ديال الناس اللي عايشين في المدينه سون اون شوماج. يعني كيو كلير لو ريزولتا، كتحسب لو طو دو شوماج كيو كلير. مثلا le chômage urbain خرجت لنا 15,8. Bien sûr, le chômage urbain, c'est quoi? C'est le nombre de chômeurs urbains sur la population active urbaine fois ça. أعطيني 15. 15 veut dire que 15% de la population urbaine sont en chômage. Le milieu rural, il y a là 5,9%. Donc, quelle caractéristique l'oula. Tania, c'est que le chômage, il touche les femmes plus que les hommes. 16% des femmes marocaines sont en chômage et 10% des hommes marocains sont en chômage. Thalta, c'est que le chômage, il touche plus les jeunes que les autres catégories. يعني الناس اللي عندهم بين 15 و 24 عام 31%. يعني إلا خديتي كاع المغاربة اللي عندهم بين 15 و 24 عام 31% منهم، يعني الثلث ديالهم تلقاه باقي ما خدامش، واخا كيقلب على خدمة وقلتو على لي كونديسيون، كيقلب على خدمة فايت 15 عام اي قادر يخدم. Chômage, il touche les diplômés plus que les non-diplômés. 18% des diplômés sont en chômage. Alors, هاد القضية كاين اللي يقول لك كيفاش كنقراو باش نكونوا en chômage. Il y a beaucoup de raisons. Une des raisons, c'est que on va voir parfois soit le diplôme il ne répond pas aux exigences du marché. يعني داكشي اللي كنقراو en fin de compte ما غينفعش l'entreprise et donc c'est pour ça ما تخدمكش. Et vu que les personnes qui connaissent le diplôme ما كيرضاش يخدم أي حاجة. Donc parfois هذاك اللي نون ديبلومي لا بوكو دو فاسيليتي انه يخدم لحقاش الخدمه اللي لقى كيخدم فيها. واحد اللي كيكون قاري وهذا كيقدر يبدا يتشرط وكيبغي يخدم على حساب لي زامبيسيون ديالو et donc il peut tarder à trouver un emploi. Et chômage في المغرب il est de longue durée malheureusement. Donc les chômeurs اللي كاينين في المغرب 56% منهم راه ça fait plus qu'un an au moins en chômage. يعني 56% من الناس اللي مخدامينش اكثر من عام هما كيقلبوا على خدمه. عجبتك الفيديو فهمتي مزيان لو كور بغيتي تشوف دوطخ كور غتدخل السيت ديالنا www.kizaku.com غتلقى دروس اخرين تمارين لي كويز وتقدر تهضر مع الاساتذه ديالنا. مربوح.